Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি অন্য এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আহিছো। আজি আকৌ আহিছো ফুড চ্যালেঞ্জ লৈ। আজি আমাৰ ওচৰত আছে মেগি। দুইটা ওচৰতে 3 পেকেট মেগি আছে। 10 টকীয়া মেগি তিনটা। আজি মেগিটো সবে চামুচেৰে খায় আৰু হাতেৰে খায়। আমি আজি চামুচ আৰু হাত ব্যৱহাৰ নকৰো। আমি আজি খাম কল এনেকৈ মুখেৰে। তো স্টার্ট কৰো। ৰেডি? और मोर लग पार्टिसिपेट कर मोर भंटी रेडी ने और जोने हार तार कारण एट पानिशमेंट अना पानिशमेंट यडखर टेङाडखर गोटेडखर खाव लगे जोने हारे तो अपने पलम नक उपभोग करक आमार चैलेंज 1 2 3 गुटेन हेड कर हाथ करक हाथ नहब मुखते नुमुमाइছে खाई नाहिছে দেই बहुत कष्ट जल्दी है को हाथे दिए निकाल लिया ना घुरी एने खाब लगे बापरे है What? Finished. लेकिन ऐसे कौन फिनिश बोले मैं जिकिलो मैं कौन जिकिल अपने कौन ये बोले अपने फिनिश कैसे देखिले अपने जिकिलो मैं आगर भिडिओ जिकिलो मैं सदा मैं जिको है इतना हरा जोने हारे कत पैसे जोने हारे एडर खा कथा आছিলে इतना हारिले अथनी गोटेखिनि फिनिश नकर आगते কৈ দিছে হেক বুলি हाँ खा इतना गोटे खा खाई दिले নহব हुमियाई दे गोटे देख गोटे खा उलियाइছ के गोटे खा मजा লাগিছে न खाई मजा লাগিছে केनेকুৱা লাগিছে সুধি আছো ভাল নাই লগা হাৰিলে তো খাবই লাগিব উপায়টো নাই যদি আমাৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিও ভাল পাই থাকিব সেইকাৰণে চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই